Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है उस पर बात करेंगे उसी सीरीज़ के हवाले से। नाज़रीन, ऑब्वियसली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको पाकिस्तान से लिंक कर चुके हैं। बट आज के इस एपिसोड में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास होने जा रहा है, जो समिट मीटिंग होने जा रही है, कल से होने जा रही है, उस मीटिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्ड करेंगे और ख़ासकर जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, उस कॉन्टेक्स्ट में SCO की क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ दिस मीट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन एंड द ग्लोबल डायनामिक्स। इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली हम तीन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक तो ऑब्वियसली बात है, अगेन री इंट्रोड्यूस करवाएंगे, SCO का समिट हो रहा है, उसमें कौन से लीडर्स आ रहे हैं। बिसाइड्स दैट हम बात करेंगे कि इस मीटिंग के हवाले से करंटली जब ये मीटिंग हो रही है तो रीजनल एनवायरनमेंट क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, और फिर तीसरा इस मीटिंग से क्या पॉसिबल रीडिंग्स हो सकती हैं, कैसे हम पॉसिबली लिंक कर सकते हैं इस मीटिंग को विद द रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले नाज़रीन अब अगेन थोड़ा सा री इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो ऑब्वियसली बात है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो समिट होने जा रहा है इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चाइनीज़ प्रीमियर जो है ली चिंग, ही इज़ इन पाकिस्तान। बिसाइड्स दैट रशियन डेलीगेशन भी यहाँ पे मौजूद है, इंडियन भी हैं। तो 7 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। ईरान से डिप्टी जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, और ऑब्वियसली बात है इंडिया से जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ही इज़ गोइंग टू विजिट पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन दिस समिट। तो उस सेंस में ये जो 10 मुल्क हैं उन मुल्कों के अंदर से भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, डेलीगेशंस भी आ रहे हैं। बिसाइड दैट इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होगा, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर मौजूद होंगे। इसके वजह से बहुत से और मुल्कों के जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो डेलीगेशंस हैं जिनको पाकिस्तान ने इन्वाइट किया है, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो है ये 27 ईयर्स के बाद कोई मेजर समिट हो रहा है। लास्ट टाइम जो समिट हुआ था वो OIC का समिट हुआ था 1997 के अंदर। उसके बाद से ये सबसे बड़ा मेजर समिट मीटिंग है पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पे। बिसाइड दैट अगर मैं बात करूँ नाजरीन तो SCO के वाले से भी बड़ा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हम चूँकि इसकी सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बात कर चुके हैं, अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखें नाजरीन तो SCO की जो समिट है हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं ये ऑब्वियसली बात है कंसिडरिंग कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है इस रीजन का, जो इस ऑर्गेनाइजेशन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फोरम समझा जाता है। बिकॉज इस रीजन में जो मोस्टली स्टेट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, कुछ प्रेसिडेंशियल हैं, कुछ पार्लियामेंट्री हैं। बट इवन जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं दे आर एम्पावर्ड इनफ टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट्स। तो ये जो SCO का समिट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रीजन के लिए भी और ग्लोबली भी। और ऑब्वियसली रीजनल स्टेट्स के, ग्लोबल पावर्स के जो नज़रें हैं वो इस वक्त इस समिट के ऊपर डेफिनेटली होंगी। और ख़ासकर एट ए टाइम जब हम देखते हैं कि 2 नई स्टेट्स ऐड हुई, बेलारूस और ईरान, और ये वो दोनों स्टेट्स ऐसी हैं जो कि आजकल 2 ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं। और ऑब्वियसली वन इज़ रेफरिंग टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जहाँ बेलारूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ईरान जिसका अपना कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट के अंदर। तो नाज़रीन अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ और रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त वो मिडल ईस्ट की वॉर है, और मिडल ईस्ट की वॉर है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। ये 2 रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं जो कि इंटेंसिफाई हो रहे हैं। मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट वी ऑल नो अबाउट इट, उस पर बात नहीं करूँगा। बट जब आज आपसे बात कर रहा हूँ तो हिजबुल्लाह टारगेटेड IDF चीफ इन हाइफा एज वेल। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट हो रहा है। देयर इज़ इजरायली रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान दैट इज़ लूमिंग इन द शॉर्टर टर्म। वो भी एक पॉसिबिलिटी, ज़रूर एक पॉसिबिलिटी है, एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है। इजराइल इज़ फाइटिंग अ 2 फ्रंट वॉर, गज़ा में भी और हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में भी। तो ये रीजनल वॉर एस्केलेट हो रही है। यूक्रेन की बात करूँ नाज़रीन तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली एस्केलेट हो रहा है बिकॉज रशियंस आर गेनिंग ऑन ग्राउंड। बट हमने देखा कि यूक्रेन आल्सो मेड अ सरप्राइज काउंटर ऑफेंसिव। उसी कॉन्टेक्स्ट हमने ये भी देखा कि रशियंस जो हैं दे हैव चेंज देयर न्यूक्लियर पॉलिसी, और पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ द अमेरिकन सपोर्ट टू यूक्रेन जिसमें F-16 प्रोवाइड किए गए। एंड यूक्रेन हैज़ बीन इंक्रीजिंगली डिमांडिंग कि लॉन्ग रेंज मिसाइल अलाउ करने दिए जाएँ यूक्रेन को टू टारगेट रशिया, इनसाइड रशिया, डीप इनसाइड रशिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं दे आर डेलिब्रेटिंग ऑन दैट थिंग। तो एक एक्सकेलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी मौजूद है, और ख़ासकर एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी मौजूद है यूक्रेन वॉर में। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं जिनकी हवाले से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस समिट में रशियन लीडर जो हैं वो भी यहाँ पे होंगे, चाइनीज़ भी होंगे, सेंट्रेशन स्टेट भी यहाँ पे होंगी, बेलारूस की पार्टिसिपेशन यहाँ पे होगी।
اس طرف سے مجلس کی اگر بات کروں تو آبویسلی بات ہے سعودی عربیہ وغیرہ آبزرور اسٹیٹس ان کا ہے وہ ہوں گے، بٹ موسٹ امپارٹنٹلی ایرانین ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے، وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ ہوں گے. تو اس حوالے سے یہ جو سمٹ میٹنگ ہے اس کے اندر یہ دونوں ملک جو ہیں یا یہ جو ملک ہیں پارٹیسپینٹ ہیں یہ اپنا اپنا موقف پیش کریں گے اور اس حوالے سے اپنی جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے. بسائڈ دیٹ اگر میں ریجنل ڈائنامکس کی بات کروں تو اس میں انڈیا چائنا کانفلکٹ بھی ڈیفینیٹلی ایسکیلیٹ ہو رہا ہے. انڈیا اپنی کیپبلٹیز کو سگنیفیکنٹلی بوسٹ کر رہا ہے. انڈیا نے اریغاٹ ڈیولپ کی نیوکلیر آرمڈ امپورٹ سبمرین، اور 2 دن پہلے اگین ایک رپورٹ پبلش ہوئی کہ انڈیا جو ہے وہ 2 مزید نیوکلیر اٹیک سبمرین جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے. انڈیا یو ایس پارٹنرشپ سگنیفیکنٹلی گرو کر رہی ہے اگینسٹ چائنیز، تو وہ اس حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ ڈائمنشنز ہیں. بسائڈز دیٹ ہم دیکھیں ایک اوریجنل ڈائمنشن تو تائیوان کے حوالے سے کانفلکٹ اگین ایسکیلیٹ ہو رہا ہے. کل جو ہے وہ چائنا نے جو تائیوان کو ایک انسرکل کر کے ملٹری ڈرلز کی ہیں دیٹ آر دا 4th ان دا لاسٹ 2 ایئرز. اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو امریکنز ہیں انہوں نے کاؤنٹر وارن کیا ہے چائنا کو. چائنیز ہیو بین پریپیئرنگ فار ملٹری ٹیک اوور آف تائیوان. تو وہ کانفلکٹ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہو رہا ہے. اور صرف میں بات کروں تو تائیوان کے ساتھ نہیں، چائنا کا کانفلکٹ ساؤتھ چائنا سی میں براڈلی سبھی کے ساتھ کانفلکٹ ایسکیلیٹ ہو رہا ہے، اور خاص کر تائیوان کے ساتھ بھی، اور ساتھ میں فلپین کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ بھی سگنیفیکنٹلی گرو کر رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ناظرین ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس جو ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہیں دے آر انکریزنگلی بیکمنگ دی ہب آف جیو پالیٹکس ان دا ریجن. آبویسلی بات ہے چاہے یوکرین وار ہو، چاہے وہ چائنا کا BRI انیشیٹو ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس آر پیوٹل ٹو آل آف دیز ڈیولپمنٹس ان دا ریجن. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین آبویسلی وہ پاکستان کے حوالے سے ہے. پاکستان جو ہے اور افغانستان کے درمیان میں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کانفلکٹ سگنیفیکنٹلی گرو کر رہا ہے. انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ ایسکیلیشن تو نہیں ہے، بٹ افغانستان کے ساتھ ضرور ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے پاکستان کی بیسڈ آن گروئنگ ٹیررزم ان دا ریجن. ان فیکٹ ٹیررزم از گروئنگ تھریٹ ٹو آل دا اسٹیٹس ان دا ریجن، اور خاص کر پاکستان کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے. تو پاک افغان گروئنگ کانفلکٹ جو ہے وہ بھی اس SCO کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے اس کا ایک امپورٹنس ہوگی. تو یہ جتنی ریجنل ڈیولپمنٹ ہے ناظرین بسائڈ اگر میں گلوبل بات کروں تو گلوبلی بہت امپورٹنٹ جو ڈائمنشنز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی ڈیبیٹ ہے، پھر نیوکلیر پرولیفریشن کی ڈیبیٹ ہے، بٹ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ ناظرین وہ انکریزڈ ڈیوائڈ ہے بٹوین گلوبل نارتھ اینڈ ساؤتھ. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کانفلکٹ جس کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ اسرائیل کا کانفلکٹ ہو، چاہے وہ یوکرین کا کانفلکٹ ہو، اس میں کلیئرلی نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ جو نظر آتی ہے. نارتھ کلیئرلی اسٹینڈس with Ukraine, largely with Ukraine. Similarly, North largely stands with Israel, and global South is either neutral or it opposes the Western positions on Israel as well as Western positions on Ukraine. تو یہ جو گروئنگ ڈیوائڈ ہے نارتھ ساؤتھ کی یہ ایک انکریزڈ پولرائزیشن کو شو کرتی ہے، اور وہ گلوبل ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ ریلیونٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین نارتھ ساؤتھ کی ڈیوائڈ جو نظر آتی ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے، تو نارتھ ساؤتھ کے اندر جو ڈیوائڈ ہے وہ انکریزنگلی گرو کر رہی ہے. اینڈ بیسائڈ دیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جس طریقے سے رائٹ ونگ اسٹرانگ ہو رہا ہے، نیشنلزم اسٹرانگ ہو رہا ہے، اکنامک پروٹیکشنزم اسٹرانگ ہو رہا ہے، ٹرمپزم اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک گلوبل ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ انسیکیورٹی کریٹ کر رہا ہے. تو SCO کے پلیٹ فارم کے اندر یہ گلوبل ڈیولپمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اب ناظرین SCO کا جو سمٹ ہے اس کے اندر تو ان تمام ایشوز پہ بات نہیں ہوگی، بٹ آبویسلی بات ہے اسٹیٹ چونکہ SCO از اے پلیٹ فارم جس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، جس کے اندر ملٹی لیٹرل ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے. اور ملٹی لیٹرل ایشوز جو ہیں ان میں آبویسلی بات ہے ٹیررزم کی بات ہوگی، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوگی، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات ہوگی، SCO کے انٹرسٹ کی بات ہوگی، SCO کے ایز اے بلاک کی بات ہوگی. اور ان تمام معاملات کو لے کے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں جیسے غزہ وار کا ایشو ہے یا جیسے یوکرین وار کا ایشو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ پرویو میں نہ آئیں. اٹ از ہائیلی لائکلی کہ فرنٹ پہ بھی اور بیک اینڈ پہ بھی ان ایشوز پہ بات ہوگی. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ناظرین ایشو ہے وہ آبویسلی ٹیررزم ہوگا. اس SCO کے پلیٹ فارم پہ ٹیررزم پہ بات ہوگی، بٹ اگین ٹیررزم کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. واٹ اسرائیل از ڈوئنگ ان غزہ اینڈ اگینسٹ حزب اللہ از آن دا پریٹیکسٹ آف ٹیررزم. تو کیا آبویسلی ٹیررزم کی جب بات ہوگی تو کیا اس وار کی بھی بات ہوگی؟ بسائڈز دیٹ ہم مانتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کی جو ایک ڈوئل پرسپیکٹیوز ہیں آن وارز، چاہے وہ یوکرین اور اسرائیل ہو، تو اس حوالے سے جو ویسٹرن کائنڈ آف ڈپلیسٹی ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہوگی اس کے اندر، بیکاز دس SCO کنسسٹ آف موسٹلی اسٹیٹس دیٹ آر انکریزنگلی ان کولیجن ٹو دی ویسٹرن انٹرسٹ ریجنلی اینڈ گلوبلی.
बिसाइड दैट हम ये भी पॉसिबिलिटी है कि SCO के अंदर इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बात होगी, बट अगेन इकोनॉमिक फ्रंट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज SCO के अंदर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होती है उस हवाले से जो एक इकोनॉमिक थ्रेट है SCO के मेंबर्स को वो इंक्रीज सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़ है, और जो नॉर्थ साउथ ब्रॉडली डिवाइड है इकोनॉमिक हवाले से वो SCO के प्लेटफॉर्म पे भी होती हुई नजर आएगी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन हम कह सकते हैं कि ये जो SCO का समिट जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ये बड़ा एक पिवटल मोमेंट है, और पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस पिवटल मोमेंट में होस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए अटमोस्ट ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट जो वाटर डाउन जॉइंट स्टेटमेंट हो, जिस पे कोलैबोरेशन हो अमंग ऑल स्टेट्स, उसको इंश्योर किया जा सके। अगर कोई SCO की जॉइंट स्टेटमेंट परसू नहीं होती, डेवलप नहीं होती, डिफरेंसेस डेवलप होते हैं जिसके चांसेस कम हैं, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ब्लेम वुड बी ऑन पाकिस्तान बीइंग द होस्ट। सो इस SCO के समिट के मौके पे हम कह सकते हैं कि दिस समिट विल बी वन अनदर स्टेप इन विच हमें नॉर्थ साउथ डिवाइड, वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो उनके बैकर्स हैं और जो ग्लोबल साउथ की स्टेट्स हैं, डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके दरमियान में जो डिवाइड जो बहुत सारे मौक़ों में सामने वजह नज़र आती है, SCO का ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर और इस समिट के अंदर जो है उसकी जो डिवाइड है वो ज़्यादा खुल के नज़र आएगी। दिस इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ स्टेट जो कि ब्लॉक पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखती, एंड विच हैज़ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिस्पाइट बीइंग इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी वाइज डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न कंट्रीज़। पाकिस्तान स्टैंड्स इंडिपेंडेंट इन फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस, और SCO के अंदर जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन और होस्ट करना है ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रेजेंट इटसेल्फ। और पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट नाज़रीन बिकॉज पाकिस्तान इज़ गोइंग टू टेक द नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। और SCO का जो प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली बात है उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगी, एंड पाकिस्तान नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस फोरम एंड कैपिटलाइज दिस फोरम एंड नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। और उस हवाले से बड़ी अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है इट सीम्स टू बी प्रोएक्टिव, और उस हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इट इज़ मीटिंग विद ऑलमोस्ट एवरी डेलीगेशन कमिंग इन टू पाकिस्तान, एंड दैट वुड ऑल्सो हेल्प पाकिस्तान पोर्ट्रे इट्स ओन इमेज रीजनली एंड ग्लोबली। Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.